Now listen to this very carefully. Our human heart has a very specialized mechanism. Okay. What is that mechanism? The mechanism is that it can generate action potential. What it can generate? Action potential. Generally, action potential is generated by neuron. Yes or no? Generally, action potential is generated by neuron. But some cells of our heart have the ability, some patches of muscle is there, which has the ability to generate action potential. ठीक है? Our human heart is autorhythmic, means it can generate action potential on its own. ঠিক আছে? It does not need any kind of stimulus to generate action potential. It can generate action potential on its own. Suppose मान लो कि suppose a mosquito is biting in your hand, then automatically your reflex, by reflex you will slap it and you will kill it. हाँ या ना? That is because of a stimulus. Yes or no? There is a stimulus, and in response to that stimulus you are acting. Yes or no? In response to that stimulus you are acting. हाँ या ना? But in this scenario, there is no need of any stimulus. It can generate action potential on its own. ঠিক আছে? So write it down. Human heart, it is autorhythmic. It is autorhythmic, and it can generate action potential. ঠিক আছে? It can generate action potential. Now, the entire heart cannot generate action potential. Listen to this very carefully. The entire heart cannot generate action potential. There are some patches of muscle that are there in the heart which can generate action potential. Now, in the last class, while we were discussing, we told that there are certain layers of the human heart. What are the layers? We have, what are the layers of the human heart? Heart के कुछ layer होता है ना, layer क्या क्या है? हाँ, एंडोमेट क्या है? मायोकार्डियम में लास्ट वाला लेयर क्या है? पेरिकार्डियम. मिडिल लेयर क्या है? मायोकार्डियम. द टर्म मायो मींस मसल, सो इट्स अ मस्कुलर लेयर. आई टोल्ड ना, जिसमें मायोकार्डियल लेयर ज्यादा होगा उसका थिकनेस ज्यादा होगा. सबसे ज्यादा थिक मायोकार्डियल लेयर किसमें होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है. क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पुश दैट ब्लड टू द एंटायर बॉडी. फिर किसमें होता है? राइट वेंट्रिकल. व्हाई? बिकॉज राइट वेंट्रिकल हैज टू पुश द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. ये सुनो, फिर किसमें होता है? लेफ्ट एट्रियम. फिर किसमें होता है? राइट एट्रियम. सो दैट्स हाउ इट इज चेंज्ड. ये सुनो. नाउ अब ध्यान से सुनो, ये जो मायोमेट्रियल लेयर है, इट्स अ मस्कुलर लेयर है. नाउ सम ऑफ दिस मायोमेट्रियल लेयर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. नाउ एक बात ध्यान से समझो, एक्शन पोटेंशियल मतलब इट विल डू डीपोलराइजेशन. ठीक है, इट विल डू डीपोलराइजेशन. नाउ ये डीपोलराइजेशन मतलब क्या है? दिस द एंटायर कॉन्सेप्ट विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर. मीन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, लेकिन अब बस इतना समझ लो. सपोज मान लो द दिस इज इंटरनल ऑफ द सेल, दिस इज एक्सटर्नल ऑफ द सेल. ठीक है? इन अ नॉर्मल सिनेरियो, whenever the cell is in a resting stage, मैंने क्या बोला? Whenever the cell is in resting stage माने it is neither doing contraction, कोई contraction relaxation नहीं कर रहा है. ठीक है? It is just relaxed, it is in the relaxed state. ठीक है? So in a resting stage, inside you will see negative. inside का potential negative होगा, outside का potential positive होगा. ठीक है? inside का potential negative होगा, outside का potential क्या होगा? Positive होगा. Now in this scenario, the potential is generally minus 70 millivolt. The potential is minus 70 millivolt. So मैंने क्या बोला? Whenever the cell is resting, whenever the myocardial layer is resting, तब inside का potential negative होता है, outside का potential positive होता है. So inside जो net potential है, this is minus 70 millivolt. ठीक है? Now whenever the cell will undergo contraction, বা whenever the heart will undergo contraction, जब इसमें action potential आएगा, तब क्या होगा? Inside the cell the potential is going to be पॉजिटिव और आउटसाइड द सेल द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी नेगेटिव. और जो नेट पोटेंशियल होता है प्लस 30 मिलीवोल्ट. तो कैन यू सी द शिफ्ट फ्रॉम माइनस 70 मिलीवोल्ट इन अ रेस्टिंग स्टेज टू प्लस 30 मिलीवोल्ट इन एक्शन पोटेंशियल स्टेज. और ये एक्शन पोटेंशियल का जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइज स्टेज. इसको हम क्या बोलते हैं?
डीपोलराइज स्टेट, ठीक है ना। नेट नेट डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। नेट बात ये समझो कि व्हेनेवर देयर इज डीपोलराइजेशन दैट मीन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब जाके ब्लड रिलीज होगा ना। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जाके ब्लड रिलीज हो रहा है, हाँ या ना। हार्ट जब रिलैक्स करता है तब हार्ट में ब्लड आता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है जब जो ब्लड हार्ट में वो रिलीज होता है, बाकी पूरा बॉडी में जाता है ब्लड, हाँ या ना। तो whenever the cell is in resting stage, then the net potential is minus 70 millivolt. Inside the cell it is negative, outside the cell is positive. And whenever the cell is undergoing action potential, जब इसमें action potential traverse करता है तब the net potential become plus 30 millivolt. तो minus 70 to plus 30 millivolt, है या ना। तो we already learned that the heart is autorhythmic, can generate action potential on its own, does not need a stimuli to generate action potential. आप समझो ना, कोई अगर तुम्हें कोई बोलता है कि अरे भाई हार्ट रे प्रेस कर, एयरफोर्ट जाए हार्ट प्रेस है, एयरफोर्ट जाए ब्लड जाए, एमन तो है ना। हार्ट कॉन्स्टेंटली लब डब लब डब लब डब लब डब कर रहा है ना। कोई स्टिमुलस चाहिए क्या? कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए। ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कब? जब যদি ভূত টুত দেখালা তাহলে একটু বেশি কন্ট্রাকশন করবো, ঠিক না। এবার সাপোজ যদি তুই ডেড বডি দেখালা হয়তো একটু কম কন্ট্রাকশন করবে, যার কারণে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারো। তো দুইটার ভিতরে একটা হইতে পারে। বাট নর্মাল স্টেটে যদি কোনো স্টিমুলাই না থাকে, ডেড বডি দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে না কেউ? কেউ পড়ে না। আমি পড়ছিলাম। আচ্ছা যাই হোক। ও হ্যাঁ, ভয় পেতাম আর কি। মানে হসপিটালে ঢোকার আগে, হসপিটালে ঢুকেও পড়েছিলাম একদিন, এটা আলাদা কথা। তো এটা ডেড বডি দেখেছিলাম, এটা ব্লাড দেখেছিল। हाँ, खुद का प्रिक किया था। ठीक है नाउ। हाँ, कुत्ता कितना। अच्छा, अब देखो, लेट्स एंड सी, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड the electrical activity of the human heart. Okay, electrical activity of the heart. Now let's understand this. Silence. We already told ना that in the human heart, मैंने क्या बोला, पूरा हार्ट में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवर्स करता है क्या? नहीं, पूरा हार्ट में ट्रेवर्स नहीं करता, ठीक है ना। इन सर्टेन पार्ट ऑफ द हार्ट देयर आर सर्टेन पैचेस, और जिस पैचेस में क्या होता है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवर्स करते हैं ना। ध्यान से देखो, in our heart there is a major patches of muscle that is present in the right side, in the upper right side of right atrium. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। now what is this, what is this, ये क्या है बोलो, ये वाला क्या है, what is this? पाल्मोनरी आर्टरी, हाँ या ना। ये क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी। और पाल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में जो वाल्व है, वाल्व का नाम क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी के, हाँ, स्टिमुलेटरी वाल्व। अच्छा, ठीक है, स्टिमुलेटरी वाल्व। पाल्मोनरी आर्टरी का वाल्व का नाम क्या है? सेमी लूनर वाल्व, हाँ या ना। क्या नाम है? सेमी लूनर वाल्व। तो ये क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा, दीज आर द ग्रेट वेन्स, हाँ या ना। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? आउटा। और आउटा इस वाले इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट? aortic arch, है या ना। what is this? aortic arch, and these are the three branches, है या ना। this is the aorta, done। अब देखो, this is your right atrium, this is your right ventricle। ये देखो, ये valve है tricuspid, ये देखो ये valve है bicuspid। so this is your right atrium, this is your right ventricle, this is your left atrium, this is your left ventricle, है या ना। अब देखो, in the upper right corner of the right atrium, देखो এটা right side है ना। in the upper right corner of right atrium there is a patch of muscle which is called as sinoatrial node। क्या नाम है? sinoatrial node, ठीक है। which is also called as the pacemaker of the heart, which is also called as the pacemaker of the heart। now this sinoatrial node can generate action potential at the rate of 70 to 75 beats per minute। मतलब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मतलब इट अंडरगोज डीपोलराइजेशन, एंड एवरी टाइम इट अंडरगोज डीपोलराइजेशन, इसका मतलब क्या? एवरी टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट्स। so how many time it contracts? 70 to 75 times or 70 to 75 beats per minute। তার লেগে দেখবি একটা নরমাল মানুষের
যে হার্ট রেটটা থাকে, ঠিক আছে, যেটা আমরা পালস দেখি, নর্মাল পালস কত কই আমরা 72, 70 to 80 is the normal pulse. Why? Because the sinoatrial node beats at the rate of 70 to 75 beats per minute. Means every minute it will beat 70 to 75 times. So how many time contraction occurs? 70 to 75 contraction occurs per minute. और ये contraction क्यों होता है? ये होता है because this autorhythmic part of the heart, which is a sinoatrial node, which is also called as the pacemaker of the heart, generate action potential at the rate 70 to 75 beats per minute. ठीक है, बात समझ में आया? तो ये साइनोएट्रियल नोड कहाँ होगा? इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये सुन लो, इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अब देखो नेक्स्ट जो नोड आता है, दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट जो नोड आता है इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। देखो इधर देखो, नेक्स्ट नोड ये आया गया ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये देखो ये एवी नोड, ध्यान से देखो, ऐसे नोड जनरेट इम्पल्स एट द रेट 70 to 75 बीट्स पर मिनट। ऐसे नोड का इम्पल्स किस में जाएगा? एवी नोड में जाएगा। ये इम्पल्स किस में ट्रांसमिट होगा? एवी नोड में ये इम्पल्स ट्रांसमिट होगा। ठीक है, एवी नोड ऑल्सो कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल एट द रेट 60 to 70 बीट्स पर मिनट। क्या बोला मैंने? इट कैन ऑल्सो जनरेट इम्पल्स एट द रेट 60 to 70 बीट्स पर मिनट, इट कैन जनरेट इम्पल्स। ठीक है, एवी नोड ऑल्सो कैन जनरेट इम्पल्स एट द रेट 60 to 70 बीट्स पर मिनट। लेकिन क्या होता है, एसी नोड इज द मेन पेसमेकर, ये सेट करता है पेस में। ठीक है, এখন অনেকে দেখবি that some people require pacemaker for their heart, क्यों चाहिए? जो हार्ट ब्लॉक में होता है ये। ठीक है, whenever the SC node cannot generate action potential, तब हम artificial pacemaker insert करते हैं, and that artificial pacemaker beats at the same rate that a normal pacemaker used to beat। ठीक है, तो SC node impulse क्रिएट करता है, that impulse propagate, then that impulse reaches the AV node। इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। समझ में आ गया? SC node का impulse किस में आएगा? एवी नोड में आएगा। एवी नोड कैन ऑल्सो जनरेट एक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। ये एसए नोड का इंपल्स जब आता है तब ये जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, तो एसए नोड का इंपल्स किस में आएगा? एवी नोड पे आएगा। ठीक है, अब देखो ये एवी नोड कहाँ होता है, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, ये इधर देखो, इधर देखो। हाँ, रेडियोलॉजी করতে গেছি আমি। রেডিওলজি হচ্ছে সিটি স্ক্যান, এক্সরে, এমআরআই, যে ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন করে এটা রেডিयोलॉजी করে। ठीक है, तो ये एसए नोड से इंपल्स कहाँ आएगा? एवी नोड पे आएगा। ठीक है, ये देखो एवी नोड कहाँ होता है? एवी नोड इज प्रेजेंट इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। ये देखो, इधर देखो, इधर से वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ ना, हाँ या ना, इधर से वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकल स्टार्ट होने के ठीक ऊपर इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। इधर देखो, ये वाला डायग्राम देख लो, मोर क्लियर। ठीक है, इधर देखो एस नोट कहा है? इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और एवी नोट देखो कहा है? ये है एवी नोट। एवी नोट कहा है? इन द इंटर एट्रियल सेप्टम। हाँ या ना, ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम है ना। इन द इंटर एट्रियल सेप्टम देयर इज द एवी नोट। ठीक है, इन द इंटर एट्रियल सेप्टम देयर इज एवी नोट। तो एसए नोट का इंपल्स कहाँ पे आएगा? एवी नोट पे आएगा। एवी नोट कैन ऑल्सो जनरेट एक्शन पोटेंशियल। आप ध्यान से सुनो मेरे बात, एसए नोट का इंपल्स एवी नोट पे आया, देन एवी नोट से ये इंपल्स इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। इसका क्या नाम है? बंडल ऑफ हिस। अब देखो, जब बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जाएगा, इधर देखो, दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट? जब बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा, देन इट विल डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। दिस वन इज द राइट बंडल ऑफ हिस, दिस वन इज द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। ये सुनो, दिस वन इज द राइट बंडल ऑफ हिस, दिस वन इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। अब देखो ये इंपल्स जा रहा है राइट बंडल ऑफ हिस से जा रहा है। ठीक है, दिस इज द राइट बंडल ऑफ हिस एंड दिस इज द लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। ये सुनो, तो ये इंपल्स वेंट्रिकल में किससे जाएगा? दिस इंपल्स विल मूव थ्रू द एंटायर वेंट्रिकल वाया बंडल ऑफ हिस। अब देखो ये बंडल ऑफ हिस जो है ना, this bundle of his further has another branches, and this branches is called as Purkinje fiber. This branches is called as Purkinje fiber। क्या नाम है? Purkinje fiber। ठीक है, तो ये बंडल ऑफ हिस से अल्टीमेटली कहा जाएगा? पुरकिंजे फाइबर में जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस पुरकिंजे फाइबर, दिस
impulse, this action potential reaches the entire ventricle. समझ में आया? With the help of this Purkinje fiber, this impulse reaches the entire ventricle, पूरा ventricle में जाता है. तो आप ध्यान से सुनो, जो SA node होता है, the SA node propagates or transmit impulse only to the atrium. ठीक है ना? SA node impulse के डायरेक्ट वेंट्रिकल आए नहीं, डायरेक्ट वेंट्रिकल आए ना. SA node का impulse कहाँ पे जाता है? देखो इधर SA node है. SA node will give the impulse to AV node. Also it gives the impulse to left atrium, right? In this direction SA node's impulse goes. Then AV node से जो impulse आता है वो कहाँ जाता है? पूरा ventricle में. So that's why AV node is there, because ventricle का तो interventricular septum है. This acts like an insulator. ये एक इंसुलेटर जैसा काम करता है, इसीलिए SA node का impulse डायरेक्टली पूरा ventricle में नहीं जा सकता. That's why for this reason you have AV node, and for this reason you have the bundle of His. बंडल ऑफ His क्या करेगा? पूरा वेंट्रिकल का मस्कुलेचर में, पूरा मस्कुलर स्ट्राक्चर, पूरा वेंट्रिकल में ये इंपल्स पहुंचा देगा. तो एससी नोड একটা জায়গার মধ্যে এটা অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা জেনারেট হইতাছে, এই ছোট্ট জায়গা থেকে পুরো হার্টের মধ্যে কন্ট্রাকশনটা কে করাইতাছে? एवी नोड, बंडल ऑफ His, पुरकिंजे फाइबर. आया ना? समझ में आया ना? तो एक स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ट में वो एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट हुआ, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपागेटेड, ट्रांसमिटेड टू द एंटायर हार्ट वाया द एवी, बंडल ऑफ His एंड पुरकिंजे फाइबर. समझ में आ गया ना? तो इफ आई ड्रॉ, सपोज अगर नीट में क्वेश्चन आ गया, राइट द सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो व्हाट यू विल राइट? एसए नोड, देन यू विल राइट एवी नोड, देन यू विल राइट bundle of His. Yes or no? How many bundle of His? Right bundle of His and left bundle of His. Then क्या आएगा? पुरकिंजे फाइबर. Yes or no? Then क्या आएगा? पुरकिंजे फाइबर. Yes or no? So that's the chronology. Yes or no? SA node, AV node, bundle of His, and finally Purkinje fiber. ठीक है सर? And finally Purkinje fiber. So that's how the impulse that you have, this impulse propagate to the entire heart. ঠিক আছে? হ্যাঁ, ড্র করতে লাগবে ডেফিনেটলি. হ্যাঁ, ডায়াগ্রাম. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কি কিনবি? প্রিন্টার কিনার. हाँ होगा, होगा. ये तुम्हें ये ऊपर वाला वेसल वेसल ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ड्रॉ करो. वेसल वेसल नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसे ऐसा ड्रॉ करो. हाँ है. तो मेडिकल ना, रेडिकल लिखा বলতে আরেকজন লিখা রেডিওলজি, তো মানে তার তো টেকনিশিয়ান না হয়. টাকা পয়সা যদি বেশি থাকে তাহলে ফার্মাসিস্ট, যদি মানে পকেটে টাকা পয়সা বেশি থাকে, মানে যদি ক্যাপিটাল বেশি থাকে দেন ফার্মাসিস্ট. সো মানে কম মানে টাকা পয়সা যদি বেশি না থাকে তাহলে ভেটেরিনারি বেটার. হ্যাঁ ঠিক আছে, हो गया. Okay, now write. ये वैसे ओके, डन ना? जल्दी करो. Write it down. SA node generates action potential, at the rate 70 to 75 beats per minute. ঠিক আছে? It is called the pacemaker of the heart.
It is called pacemaker of the heart. Next, right. Located in কি ফটোকে লুলছে upper right corner of right atrium. Okay, where it is present? Upper right corner of right atrium. ঠিক আছে? Next, right. AV node. AV node is also called as atrioventricular node. Okay, atrioventricular node. Right. It can also generate action potential. It can also generate action potential at the rate 60 to 70 beats per minute. ठीक है? Next, right. Bundle of his. Next, right. Bundle of his. Bundle of his is present in interventricular septum. Present in interventricular septum. And finally, you have Purkinje fiber. Purkinje fiber. ये जो Purkinje fiber है, they exhibit the fastest contraction. Okay, they exhibit fastest contraction. तो सबसे ज्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? पुरकिंजी फाइबर. ओके, एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स. Transmit electrical impulse to entire ventricular musculature. Okay, transmit electrical impulse to the entire ventricular musculature. Clear na? Done. Okay. जल्दी जल्दी करो. डन ना? हो गया? है है ओमा হ্যাঁ কি পড়াবো? পূজাতে সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী পড়াইতাম না, বাকি দিন পড়াবো. ঠিক আছে, তোরা লাস্ট ক্লাস কবে হইব? সোমবার দিন. সোমবারে মানে পঞ্চমী নাকি? পঞ্চমী দিন রাত্রেবেলা পড়ানো যেত না? দুপুর বেলা পড়াও? হ্যাঁ, পঞ্চমী দিন কি ক্লাস আছে? পঞ্চমী দিন কি বার দেখতে একটু? হ্যাঁ, সোমবার. পঞ্চমী দিন দুপুর বেলা পড়াবো. রাত্রেবেলা এদিকে পড়ান যাইতো না, কারণ এই পূজাটার উদ্বোধন আর সিএম উদ্বোধন করবো, তো এদিকে অনেক. আরে কি স্কুলে যাওয়ার লাগবে? ও হ্যাঁ, রোহন এই দাঁড়া, সাইলেন্স. শুনলে कौन सा? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. हाँ, नेगेटिव आएगा. कितना है मार्क? पूरा नेगेटिव आया. अच्छा, 130. किसका -30 है? तुम्हारा.
बायोलॉजी मिला के -30, बायोलॉजी मिला के -30 क्या? बायोलॉजी में कितना आया? बायोलॉजी में कितना है? हाँ, বায়োলজিতে কত? শুধু বায়োলজিতে কত? भाई, ये तो लोएस्ट मार्क होगा शायद। हाँ, तो नेगेटिव है, -90 हो गया ना? बस, वेरी गुड। नाउ गिव दैट इंक। रोहन, नेक्स्ट एग्जाम में देखूंगा, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम में अगर 500 के कम आ गया ना, अरे टारगेट ही अगर 400 होगा तो मिलेगा 200, अगर टारगेट 600 होगा तो 400 आएगा। ओके, तो टार्गेट को তুইও তো 150 হইছস, তোর কত তুই কত পেয়েছিস? তুই আনসার কি মিলাইছস নি? এমন করলে হইতো না, এভাবে দেয় না তো এক্সাম, এটাই তো প্র্যাকটিস করতে হবে, এভাবে এক্সাম অ্যাটেম্প করে না। তুই আমার প্রথম এক্সামটা দিসলি না? তুই না পরীক্ষাতে তো ওইখানে ওই পায়োনিয়ারে পরীক্ষা দিস না তুই? আরে পায়োনিয়ার পরীক্ষা দিসনি? পরীক্ষা দিস না? আচ্ছা আচ্ছা। আমি কেমনে কইতাম তোরা পড়ো? টাকা দিছস নি? তুই কি লিখা যাইতি না? বাট দিস যেমন লাগতো না, ওখানে এদিকে ঠিক করে। ঠিক আছে, নাও अब देखो गिव दैटिंग कार्डियक साइकिल, गिव दैटिंग कार्डियक साइकिल। ओके, गिव दैटिंग कार्डियक साइकिल। नो, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल? व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल? It's a series of event that takes part in human heart, or that takes place in human heart in 1 minute। ঠিক আছে, it's a series of event that takes place in human heart in 1 minute। ठीक है, अब देखो ये कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है। सपोज मान लो, ओके सपोज मान लो दैट दिस इज योर ह्यूमन हार्ट, ठीक है? दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो व्हेनेवर द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, मैंने क्या बोला? दैट एसी नोड, एसी नोड से क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। हाँ या ना? क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? डीपोलराइजेशन करेगा। क्या करेगा? डीपोलराइजेशन करेगा। और ये डीपोलराइजेशन इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। एंड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। एंड व्हेनेवर द हार्ट इज रिलैक्सिंग, व्हेनेवर द हार्ट इज रिलैक्सिंग, वी कॉल इट डायस्टोल, वी कॉल इट डायस्टोल। ठीक है, so whenever the heart is contracting we call it systole, and whenever the heart is relaxing we call it diastole। तो पहले क्या होगा? देखो, पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? पहले क्या होगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहले देखो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया का ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में, है ना? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया का ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल का ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आउटा से पूरा बॉडी में जाएगा। हाँ या ना?
तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हम इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तब हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब दोनों रिलैक्स करेगा तब बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जब दोनों रिलैक्स करेगा तब हम बोलेंगे जॉइंट, बुझे नहीं, जब दोनों रिलैक्स करेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कार्डियक साइकिल इन लिटिल बिट मोर डिटेल्स। ঠিক আছে, ওকে, ডান। নাও লেটস সি, নাও লেটস লুক এট দিস। আচ্ছা থাক, এই বাজে ডায়াগ্রামে, এটার থেকে আমার বাজে ডায়াগ্রামে দেখে রাখ। अब देखो क्या होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या होगा। एट द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। Okay, now what happens in joint diastole? Listen to this very carefully. What happens in joint diastole? Joint diastole এর মধ্যে both atria and ventricle is relaxed. ठीक है, both atria and ventricle is relaxed. तो अगर both atria and ventricle relax है तो इसका मतलब क्या है, मतलब है ना कि दोनों वाल्व ओपन है या ना, ट्राइकास्पिड वाल्व एज वेल एज बाइकास्पिड वाल्व दोनों ओपन है। और इधर से क्या होगा, सेमिलुनर वाल्व, ये वाला वाल्व भी ओपन है, हाँ या ना। और इधर का और एक वाल्व होगा ना, ये वाला वाल्व भी ओपन है। तो ऑल द ब्लड इज ओपन, है ना। इधर क्या है, सेमी लूनर वाल्व, इधर भी क्या है, सेमी लूनर वाल्व। दोनों वाल्व क्या है, ओपन है। सो पूरा सिस्टम की ओपन। ठीक, तो अगर सिस्टम ओपन है तो क्या होगा, इसमें फिलिंग होगा। तो क्या होगा, इसमें फिलिंग होगा। किससे फिलिंग होगा, इधर देखो, वी नो ना, इन राइट एट्रियम, ध्यान से सुनो। अरे इधर पर क्यों, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अरे ये क्या हो जाता है, हाँ कोई टच। अब देखो, ध्यान से देखो, तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एट द फर्स्ट स्टेज देयर इज जॉइंट डायस्टोल। ठीक है ना। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल में ऑल द चेंबर्स आर रिलैक्स्ड। yes or no, all the chambers are relaxed, and when all the chambers are relaxed then all the valve will be open, and if all the valve will be open then via superior vena cava inferior vena cava atria fill up होगा, है या ना। और जब एट्रिया फिलअप होगा तब ऑटोमेटिकली एट्रिया का कुछ कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, है या ना। इफ द एट्रिया इज ऑलरेडी रिलैक्स्ड, एट्रिया फिलअप हो रहा है, तो एट्रिया का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में आएगा या नहीं आएगा, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। ये सुनो, तो लेफ्ट एट्रिया भी खुला है, ओपन रिलैक्स है, तो पाल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड आ रहा है ना। और पाल्मोनरी वेन में अगर लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ रहा है तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आएगा। समझ में आ रहा है ना बात। अब देखो, ध्यान से देखो, इधर से हठाৎ हঠাৎ করে কি হয়, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। ঠিক আছে, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल।
Now what is going to happen in joint diastole? Write it down. All the chambers are relaxed. All the chambers are relaxed. Okay, next slide. All the valves. Next slide. All the valves are open. All the valves. Write it down. ठीक है अरे मोबाइलটা হঠাৎ সুইচ অফ হয়ে গেল 1%। ठीक है सर। अब देखो तो फर्स्ट स्टेज इज जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है ऑल द चेम्बर्स से रिलैक्स। तो अगर चेम्बर रिलैक्स्ड है तो वाया सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा ब्लड आएगा ना। ये सुन लो ब्लड आएगा और ये जो ब्लड एट्रिया में फिलअप होगा दैट ब्लड विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द वेंट्रिकल। ये सुनो that blood will automatically come into ventricle. How? Because the valves are already open. So valve अगर ओपन है तो एट्रिया का ब्लड कहाँ आएगा वेंट्रिकल में आएगा। तो इन जॉइंट डायस्टोल देयर इज फास्ट रैपिड फिलिंग। देयर इज फास्ट रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड। ओके देयर इज फास्ट रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है 70% of ventricle gets filled. 70% of ventricle gets filled. ठीक है सर 70% of the ventricle gets filled. समझ में आ गया? हाँ फास्ट प्रथम এটা প্রথম। ठीक है सर दिस इज द फर्स्ट रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड। समझ में आ गया? तो राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आ रहा है द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। एंड लेफ्ट एट्रियम में कहां से ब्लड आएगा फ्रॉम द पाल्मोनरी वेन। और पाल्मोनरी वेन में जितना ब्लड आएगा उसका 70% कहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ऑटोमेटेड। ঠিক আছে কারোর কোনো কাজ করতে হতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে हो गया। so this is about your joint diastole. The next stage is atrial systole. The next stage is atrial systole. अब देखो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा। अब देखो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा व्हाट इज गोइंग टू ऑकर इन एट्रियल सिस्टोल। नाउ इन एट्रियल सिस्टोल ध्यान से देखो इन एट्रियल सिस्टोल एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है हाँ हाँ दोनों दोनों एट्रिया। ऑलवेज रिमेंबर बोथ द इवेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। राइट में जाओ होगा लेफ्ट में साइमल्टेनियसली होगा ये दोनों एक साथ चलता रहेगा। ठीक है सो बोथ द एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियार মধ্যে আর বাকি কতদূর ব্লাড আছে 30% ব্লাড আছে। ইয়েস অর নো। তো রিমেইনিং 30% অফ ব্লাড যেটা এট্রিয়ার মধ্যে আছে দ্যাট ব্লাড উইল গো ইনটু ভেন্ট্রিকল। সো রাইট ডাউন সেকেন্ড র‍্যাপিড ফিলিং অকার্স। Second rapid filling of ventricle. Second rapid filling of ventricle occurs. Yes or no? Second rapid filling of ventricle occur. এখনো ট্রাইকাসপিড আর বাইকাসপিড ভালভ ওপেন না ক্লোজ? এখনো তো ওপেন আছে না। তো ট্রাইকাসপিড এন্ড বাইকাসপিড ভালভ ইজ ওপেন। ট্রাইকাসপিড এন্ড বাইকাসপিড valve open. Yes or no? Tricuspid and bicuspid valve is open. So tricuspid और bicuspid valve जब ओपन होगा तब क्या होगा एट्रिया का ब्लड कहाँ पे आएगा वेंट्रिकल में आएगा। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा रिमेनिंग 30%। ये सुन लो इसमें क्या होगा रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड जो बाकी था आने में दैट 30% ऑफ ब्लड ऑल्सो कम्स इनटू वेंट्रिकल। समझ में आया? सो फार्स्ट जॉइंट डायस्टोल সবকিছু খোলা অটোমেটিক্যালি এট্রিয়া ব্লাড ভেন্ট্রিকল আয়ে পড়ে 70% ব্লাড আয়ে পড়ে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং অফ ব্লাড।
Second rapid filling of blood occurs due to atrial systole. Atrial systole माने SA node contraction करेगा, SA node action potential generate करेगा, हाँ या ना? SA node action potential generate करेगा तो depolarization होगा, और वो depolarization होने के वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया का ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, हाँ या ना? डन. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. Okay, the next stage is ventricular systole. Now, what is going to occur in ventricular systole? अब देखो ventricular systole में क्या होगा? Ventricular systole में now 100% of the blood is now in ventricle. Yes or no? 100% of the blood is now in ventricle. सारा blood ventricle में है. Yes or no? Now we know ना in through the ventricle. Ventricle से क्या originate करता है? Pulmonary artery और aorta. हाँ या ना? क्या ओरिजिनेट करता है? पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta. Now ventricle is already 100% filled with blood. Yes or no? Ventricle is already 100% filled with blood. अब क्या होगा? In the ventricular systole stage, ध्यान से सुनो मेरी बात. In the ventricular systole stage, the ventricle will contract. Write it down. The ventricle, write it down. The ventricle contracts. Okay, the ventricle contracts. Yes or no? So ventricular systole stage में क्या होगा? The ventricle will contract. ठीक है, the ventricle will contract. अब देखो ये जो ventricle, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो ventricle जब contract करेगा, ठीक है, ventricle जब contract करेगा तो ventricle का blood कहाँ जाएगा? ventricle का blood कहाँ जाएगा? ventricle का blood will go via pulmonary artery and aorta. So write it down. Both the semilunar valve remain open. Yes or no? Both the semilunar valves remain open. Yes or no? Both the semilunar valve remain open. Yes or no? Both the semilunar valve remain open. ठीक है ना? और ध्यान से सुनो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना, जब যখন ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাক্ট করব যদি এই দুইটা ভালভ কি আসলো ওপেন আসলো না এতক্ষণ, अगर ये दो वाल्व ओपन रहेगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना सम अमाउंट ऑफ ब्लड कैन रिटर्न बैक टू द एट्रियम, हाँ या ना? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना दैट सम अमाउंट ऑफ ब्लड कैन रिटर्न बैक टू द एट्रियम. वो होना अच्छा होगा या बुरा होगा? বুড়া হোগা. ঠিক আছে না? আমি উল্টা পথে গিয়ে লিখে দিতাম, যেমন তোরা হাঁটতেছিস উল্টা দিকে, যেদিকে হাঁটার কথা তোরা এদিকে না এটা উল্টা দিকে হাঁটতেছিস, ঠিক না? পড়াশোনা করার কথা পড়াশোনা না করে -30 পাইতেছিস, ঠিক না? তো তোরা तो उल्टा दिखे हटतेছিস, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? हाँ, कितना मिला एग्जाम? ओ एग्जाम में दिसे ना, अच्छा ठीक है, ठीक है ना? तो अब देखो क्या होगा इस स्टेज में, क्या होगा? ये जो वाल्व है that is tricuspid valve and bicuspid valve जो open था, in this stage the tricuspid valve and bicuspid valve closes. Okay, write it down. There is closure of tricuspid valve और bicuspid valve इतने टाइम में open था ना, हाँ या ना? Write it down. In this phase the tricuspid and bicuspid valve closes. ঠিক আছে, the tricuspid valve and the bicuspid valve closes. Now listen to this very carefully. Tricuspid valve और bicuspid valve close क्यों होगा? ताकि the blood of the ventricle cannot go back into the atria. Yes or no? The blood of the ventricle cannot go back into the atria. अब ये जब क्लोज होगा, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, तब क्लोजर होने के वक्त एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ঠিক আছে? দুইটা ভালভ একলগে লাগবো না, মানে ট্রাইকাস্পিড ভালভের এই দুইটা কাস্প একলগে লাগবো না, বাইকাস্পিড ভালভের কাস্প একলগে লাগবো না. whenever the closure occur, write it down, whenever the closure occur a sound is produced. What is the name of the sound? Lub. হার্ট যখন কন্ট্রাক্ট করে লাব ডাব লাব ডাব লাব ডাব লাব ডাব সাউন্ড হয় না? and that first sound lub, which is the first heart sound, ब्रैकेट में लिखो, this is the first heart sound. Okay, this first heart sound is produced because of the closure of, write it down, the first heart sound is produced
because of the closure of tricuspid and bicuspid valve. Okay, the first heart sound is produced because of the closure of tricuspid and the bicuspid valve. Write it down. The first heart sound is produced. That's all. The tricuspid and the bicuspid valve closes. Okay, and due to the closure of tricuspid and bicuspid valve, the first heart sound is produced. Written na? Now next, right? Super fast. Jaldi jaldi likho. Next, give the heading isovolumetric contraction. Give the heading isovolumetric contraction. Isovolumetric contraction. Okay, isovolumetric contraction. ঠিক আছে, isovolumetric contraction. Written? Write it down. There is increased pressure. There is increased pressure of the ventricle. There is increased pressure in the ventricle as compared to aorta. There is increased pressure in the ventricle as compared to aorta. Written? Next, right. Semilunar valve. Write down. Semilunar valve opens. Semilunar valve opens. ঠিক আছে, next, right. Ventricular ejection occur. Ventricular ejection occur. Okay, ventricular ejection occur, which is called as stroke volume. Which is called as stroke volume. Okay, ventricular ejection occur. Okay, which is called as stroke volume. Written? अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. What is the first step? Joint diastole, है ना? What is the second step? Atrial systole. What is the third step? Ventricular systole. अब सुनो मेरी बात. Ventricular systole में क्या हुआ? एट्रिया पूरा खाली हो गया, वेंट्रिकल गेट्स फिल्ड विद ब्लड. ये सुन लो, तो वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया ना. वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या हुआ? देयर इज इंक्रीज, और एक पॉइंट लिखो, देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन वेंट्रिकल. ये सुन लो, देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द वेंट्रिकल. तो वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया ना. ये सुन लो, तो देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना. तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो गया, देयर इज अ चांस दैट सम अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड कैन अगेन गो टू द एट्रियम. और वो होना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, इसलिए वाल्व क्लोज हो जाता है. व्हेनेवर द वाल्व क्लोजेस द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड? लब. ठीक है, देन क्या होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. द नेक्स्ट स्टेज इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? देखो ध्यान से सुनो. आइसो माने की सेम, आइसो माने की सेम, वॉल्यूमेट्रिक माने वॉल्यूम. तो सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट. मतलब समझो, सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट. तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? मेनली वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, नाम सिस्टोल है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर ज्यादा हो गया इसलिए वाल्व क्लोज हो गया. समझो मेरे बात, प्रेशर ज्यादा हो गया ना वेंट्रिकल में, तो वाल्व क्लोज हो गया. ठीक है, अब देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? दोनों सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, है या ना. दोनों सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन. ऑलरेडी इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन रहेगा, दोनों सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा. Now, whenever the semilunar valve will be open, the valve of the blood of the ventricle via pulmonary artery and aorta will be ejected out. Yes or no? The valve, the blood of the ventricle will be ejected out via pulmonary artery and aorta. हाँ या ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is the ejection of blood. Yes or no? This is the ejection of blood. Yes or no? This is the ejection of blood. हाँ या ना? And this ejection of blood from each ventricle is called as stroke volume. ध्यान से समझा. ইজেকশন মানে রিলিজ, রিলিজ. ইনজেকশন মানে ভিতরে যাওয়া, ঠিক আছে. ইনজেকশন মানে এন্ট্রিং, ইজেকশন মানে আউট. ঠিক আছে, समझो. হ্যাঁ, বুঝছস নি এবার? বুঝে লাইছস? ভেরি গুড. ঠিক আছে, তুই বুঝছস নি, তোর বন্ধু তো বুঝে লাইছ. ঠিক আছে, अब देखो কি
अब देखो, सुनो, द अमाउंट ऑफ ब्लड, ध्यान से समझो, द अमाउंट ऑफ ब्लड that is ejected out from each ventricle in one cardiac cycle is called as stroke volume. ঠিক আছে, লেখা দেব, শুন আমার কথা। the amount of blood that is ejected out from each ventricle in one cardiac cycle is stroke volume। ঠিক আছে, মানে একটা কার্ডিয়াক সাইকেলে যখন ভেন্ট্রিকেলটা কন্ট্রাক্ট করে, समझो मेरी बात, whenever the ventricle contracts, whenever the ventricle contract, the amount of blood that is going out from each ventricle via pulmonary artery or aorta is stroke volume। तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम पल्मोनरी आर्टरी का सेपरेट होगा, aorta से नहीं होगा, इसलिए नाम क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। माने द अमाउंट ऑफ ब्लड that will be ejected out from pulmonary artery will be same as that of the amount of blood that will be ejected out from aorta। समझ में आया? That's why it is called as isovolumetric contraction। समझ में आया? That's why it is called as isovolumetric contraction। ठीक है, तो because of this ejection of blood, this ejection of blood is called as stroke volume। हाँ या ना? This ejection of blood is called as stroke volume। So what is stroke volume? अच्छा ये पढ़े टर्मिनोलॉजी एक बार पढ़े लेखम, ठीक है, तो समझ में आ गया ना? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट विल बी रिलीज फ्रॉम ईच वेंट्रिकल वाया पाल्मोनरी आर्टरी और आउटा इन वन कार्डियाक साइकिल। एक मिनिट কইছি না কিন্তু, একটা কার্ডিয়াক সাইকেলের কথা কইছি, ঠিক আছে, in one complete cardiac cycle the amount of blood that will be ejected out from each ventricle via pulmonary artery or aorta is stroke volume। समझ में आ गया ना बात? कोनो कंफ्यूजन আছে নি? कोई कंफ्यूजन है क्या? नो कंफ्यूजन, राइट? नाउ द लास्ट स्टेज, अब क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टल हो गया ना, वेंट्रिकुलर सिस्टल हो गया ना, नाउ फाइनली कम वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ द लास्ट स्टेज इज ventricular diastole। okay, the last stage is ventricular diastole। हाँ 5 नंबर नहीं, अच्छा তাহলে 5 দিলে বাদ দে। okay, so now finally there is ventricular diastole। ठीक है, अब डायस्टोल माने की कॉन्ट्रैक्शन ना रिलैक्सेशन? हाँ रिलैक्सेशन है, किधर, ठीक है ना? तो डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्सेशन ना। अब देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, अब देखो क्या हो गया, हाँ अब देखो ध्यान से देखो, अभी क्या हो गया, सेमी लूनर वाल्व ओपन था ना, हाँ ফ্যানটা অফ করে দে, এই দুটোটা অফ কর, এটাতে এমনও ঘুরে না দিয়ে লাভ কি? হ্যাঁ কি শুরু করতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, কয়টা বাজে এখন, 7টা বাজে না, এতক্ষণে তো হয়ে যাওয়ার কথা। ओके अब देखो ध्यान से सुनो, ऑलरेडी द सेमी लूनर valves are open, हाँ या ना? So if the semilunar valve was open, then the blood of the ventricle had already gone via the aorta। Now aorta ब्लड जो लेके जा रहा है वो ऊपर से लेके जा रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी भी ऊपर लेके जा रहा है, इट इज विद ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। so if it is against gravity then there is a chance na that the blood that is going upward can again come back slide down। তো ব্লাড যদি স্লাইড ডাউন করে আবার নিচে আয়া পড়ে, এটা ভালো না খারাপ? তুই পরিশ্রম করতে হবে, পরিশ্রমের কোনো লাভ আছে নি, তুই পরিশ্রমের লাভ চাস নি, হ্যাঁ না কে কইছে, ঠিক না? yes or no, you want a return of your hard work, yes or no? হার্ড ওয়ার্কই করছ না, রিটার্ন কেমনে আইবে? ঠিক আছে না, হার্ড ওয়ার্ক কিনে আবার রিটার্ন কেমনে, রিটার্নের তো কেউ চিন্তাও করে না। আর হ্যাঁ হার্ড ওয়ার্ক কেউ করে না, তুই কি কর, দুইটা লাগবে, হার্ড ওয়ার্ক আগে, হার্ড ওয়ার্ক তো কর, স্মার্ট ওয়ার্কের কথা কইয়া তো বড় সড়ো ফাঁকি মেরে দিত, তো স্মার্ট ওয়ার্কের নাম কইয়া তো পড়াশোনার দিকে নাম নাই, কিছু কইলে গো স্মার্ট ওয়ার্ক, আরে
কিছু কইলে গো স্মার্ট ওয়ার্ক, পড়াশোনার ব্যাপারে নাম নাই গো স্মার্ট ওয়ার্ক। হ্যাঁ হেড তো ঠিক আছে, তোর তো চলে না, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, so the blood will go upward ना, so there is a chance that the blood can again come back, yes or no, as a result in ventricular diastole। अब देखो क्या होगा, वेंट्रिकल, যেই ভেন্ট্রিকেলের ব্লাড আসলো, এতক্ষণ কি আসলো, ভেন্ট্রিকেলের প্রেসার বেশি আসলো না কম আসলো, এতক্ষণ অব্দি কি আসলো, वेंट्रिकल प्रेशर बेশি আসলো না কম আসলো, प्रेशर ज्यादा था या कम था, ज्यादा था ना इसके पहले। अभी क्या हो गया, ब्लड तो रिलीज हो गया, तो वेंट्रिकल का अभी प्रेशर क्या हो गया, घट गया ना। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस, ये सुनो, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस ना, ये सुनो, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस, ये सुनो, वेंट्रिकल इज इन रिलैक्स स्टेट, इज इन रिलैक्स स्टेट, ये सुनो, वेंट्रिकल इज इन रिलैक्स स्टेट, वेंट्रिकुलर प्रेशर भी घट गया, वेंट्रिकल भी अभी रिलैक्स स्टेट में है, ये सुन लो। अब क्या हो गया, ये इधर जो वाल्व है दैट इज द सेमी लूनर वाल्व, नाउ दिस सेमी लूनर वाल्व क्लोजेस, है ना। এতক্ষণ অবধি কি আসলো, সেমি লুনার ভালভ ওপেন আসলো না, अभी क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएगा, बिकॉज द ब्लड दैट हैज बीन इजेक्टेड आउट कैनॉट एंटर बैक, कैनॉट कम बैक। समझ में आया ना, जो ब्लड ऊपर जा रहा था वो वापस ना आ पाए, इसलिए द सेमी लूनर वाल्व गेट्स क्लोज्ड। কি নিচে আসবে, আরে নিচে আউনের লিগে, নিচে যাতে না আইতে পারে তার লিগে তো ভালভটা ক্লোজ হয়। না না ভালভ থাকে, ভ্যালিড কোশ্চেন। যত রকম कार्डियक डिजीज থাকে, मेन जो डिजीज होता है ना वो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो डिजीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस वाल्व एनोमलीज ओनली। ঠিক है, উই লার্ন অ্যাবাউট ডিফারেন্ট, আমরা লার্ন করতাম না কারণ এটা লার্ন করার টপিক না ধরার, इट इज मस्ट डिटेल कॉन्सेप्ट, देयर इज नेक्स्ट क्लास में भी नहीं पढ़ाऊंगा, कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारा। दिस इज, देयर आर मेनी डिजीज लाइक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ठीक है, माइट्रल रिजर्जिटेशन, ठीक है, एक माइट्रल वाल्व का 4 डिजीज, आप सारा वाल्व के इंटू 4 कर दो, समझो कितना डिजीज है, ठीक है, दैट मच अमाउंट ऑफ डिजीज देयर ओनली बिकॉज ऑफ वाल्व, ये सिर्फ वाल्व का डिजीज है, ठीक है। फिर तो वाल्व का डिजीज है, एसए नोट का डिजीज है, एवी नोट का डिजीज है, पुरकिंजी का डिजीज है, सब अलग 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 अलग, सिर्फ वाल्व का ही मान लो 16 से 20 डिजीज सिर्फ वाल्व का, सिर्फ और सिर्फ वाल्व। कॉर्डी टेंडिनी का डिजीज है, ठीक है ना। तो ईच ऑफ द पार्ट दैट यू आर सीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीजेस। तो आप समझ में आ रहा है कार्डियोलॉजी कितना वास्ट है, ठीक है। এর একটা হার্ট, এত বেশি বড়, হ্যাঁ আরে মেডিসিন পড়লি তো, এটা তো সুপার স্পেশালিটি, মেডিসিন করলি তো এটা করতে পারবি, ठीक है। तो वेंट्रिकल इज इन रिलैक्स स्टेट, अभी क्या होगा, हाँ अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, তোরা তিনজন সামনে হইবি প্রত্যেকদিন ডেইলি, सेमी लूनर वाल्व क्लोजेस, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व क्लोजेस, ठीक है ना। Now whenever the semilunar valve closes, second heart sound is produced, second heart sound is produced which is dub, ठीक है, the second heart sound is produced which is dub, ठीक है। So the first heart sound is produced during the closure of tricuspid and bicuspid valve, and the second heart sound is produced due to the closure of semilunar valve, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, इसके कुछ बाद शेष ना, एक कार्डियक साइकिल शेष ना, देन फिर क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा, फिर से आएगा, तो दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूस। समझ में आ गया, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कोनो मुख टुक जाते ना लरे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जॉइंट, ये क्या है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, यस और नो, all the chambers are relaxed, so when all the chambers are relaxed, blood is going to enter, yes or no, blood is going to enter, blood from the
सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा फ्रॉम द पाल्मोनरी वेन विल कम इनटू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम भी रिलैक्स्ड है, तो राइट एट्रियम का ब्लड ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड ऑटोमेटिकली कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कितने अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा? 70% ऑफ द ब्लड आ जाएगा, which is called as fast rapid filling of blood। ये सुनो, which is called as fast rapid filling of blood। फिर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। बाकी जो 30% ऑफ ब्लड एट्रिया में था, that 30% ऑफ ब्लड विल कम इनटू वेंट्रिकल, which is the second rapid filling of blood। फिर वेंट्रिकल पूरा हो गया, फुल हो गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया। Now whenever the pressure inside the ventricle increases, then there is a chance that some amount of ventricular blood can again get back into the atria. As a result, the atrioventricular valve closes। In ventricular systole, what happens? The atrioventricular valve, that is tricuspid and bicuspid valve closes। Yes or no? तो जब tricuspid और bicuspid valve close होता है, तब first heart sound produce होता है। Yes or no? What is the first heart sound? Love। Yes or no? What is the first heart sound? Love is produced। फिर क्या होगा? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वेंट्रिकल का जो दोनों पार्ट है, एक क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी, एक क्या है? आओर्टा। तो वेंट्रिकल का प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा है। ये सुन लो, सेमी लूनर वाल्व ओपन है, तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा है, तो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो via pulmonary artery and aorta, and which this is called as isovolumetric contraction। Yes or no? Which is also called as the main release of blood, or jab that amount of blood releases via each ventricle, we call it stroke volume। So what is stroke volume? The amount of blood that is released via each from each ventricle via pulmonary artery or aorta in one cardiac cycle is stroke volume। समझ में आया ना? So blood चला गया वापस, there is a chance ना the amount of blood that is gone via pulmonary artery or aorta can again come back। और वो होना अच्छा है या बुरा है? बुरा है, इसलिए वो we have to prevent it। और हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? by the closure of semilunar valve। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अभी वेंट्रिकल का ब्लड चला गया, वेंट्रिकल खाली हो गया, वेंट्रिकल फ्री है, वेंट्रिकल फ्री हो गया, तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर ब्लड कैन अगेन कम बैक, एंड इट कैन नॉट कम बैक बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। और जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा, तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज डब। सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ वन कार्डियक साइकिल। हाँ या ना? এখন কইতেছি, ঠিক है? with this we put an end of one cardiac cycle। now listen to this very carefully, listen to this very carefully। सपोज मान लो कि ये एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है? सपोज मान लो दिस इज वन कार्डियक साइकिल, ठीक है? नाउ ठीक है, अब देखो एक कार्डियक साइकिल में, कौन ना, एक कार्डियक साइकिल में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड इज टेकन। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो वन कार्डियक साइकिल is equal to 0.8 second। So in 0.8 second only one cardiac cycle is completed। ठीक है, अब सुनो, इस 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, अरे ये क्या हो रहा है? ओके, 0.4 सेकेंड टाइम, इन 0.8 सेकेंड टाइम में 0.4 सेकेंड टाइम इज जॉइंट डायस्टोल। 0.4 সেকেন্ড টাইম क्या है? জয়েন্ট। কারোর যদি একটা কথা শুনছি, 0.8 सेकेंड टाइम में 0.4 सेकेंड टाइम क्या है? जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो जो पहला वाला स्टेज है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें सारा सब कुछ रिलैक्स है, फ्री है তোরার মতো, that time is 0.4 সেকেন্ড, means 50% of the cardiac cycle শুধু রিল্যাক্সই করে। তোরা যেমন 90% টাইম রিল্যাক্স করো, 50% এফিশিয়েন্ট, 50% টাইম কাজ করে, 50% টাইম রিল্যাক্স করে। তোরা তো 90% টাইম রিল্যাক্স করো, 10% কাজ মনে হইলে তাও করস না, লিডও করস না, ঠিক না? হ্যাঁ, তাই এরপর কইবি এটা স্মার্ট ওয়ার্ক। এবার 10% কাজ করে আমি স্মার্ট ওয়ার্ক করি, ঠিক না? ठीक है, तो 0.4 सेकेंड क्या है? जॉइंट डायस्टोल। एंड 0.1 सेकेंड, ठीक है, ओनली 0.1 सेकेंड इज एट्रियल सिस्टोल।
इज एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ঠিক আছে। एंड बाकी कितना हुआ, আর কত আছে বাকি, 0.3 সেকেন্ড। নাও দিস 0.3 সেকেন্ড is ventricular systole, is ventricular systole। ठीक है, समझ में आया बात। तो 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड इज जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकेंड इज एट्रियल सिस्टोल एंड 0.3 सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आया। हाँ अच्छा, अब देखो, हो गया। अब देखो, नाउ आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, after the end of atrial systole, the first heart sound occur। ये सुन लो, आफ्टर द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल जब खत्म होता है तब जाके फास्ट हार्ट साउंड होता है ना। ये सुन लो, आफ्टर द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या आता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है। ये सुन लो, और इन दैट वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब जाके क्या प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, सपोज इधर क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड, और ये फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब। ये सुन लो, ठीक है ना। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड होगा, एंड दैट सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। नाउ इफ question comes in NEET, what is the time difference between first heart sound and second heart sound, what will be your answer, 0.3 second। NEET star mark NEET question, ठीक है। So what is the time difference between the first heart sound and second heart, কথা না, what is the time difference between first heart sound and second heart sound, 0.3 second। yes or no, what is the first time difference between first and second heart sound, 0.3 second। yes or no, বুঝছস নি, ঠিক আছে। now if the question come, what is the time difference between second heart sound and first heart sound, what will be your answer, huh, 0.5 second। you have to go this cycle like this। যদি নিটে কোশ্চেন have the time difference between first and second heart sound, it will be 0.3। but if the question come the time difference between second heart sound and first heart sound, it is 0.4 plus 0.1, 0.5। समझ में आ गया, ओके, ঠিক আছে। the time difference between, right লেখ না এডি, এতক্ষণ যে কথাটি কইছি এডি লেখ, the time difference এর কথাটি যে কইছি এডি লেখ, এদিকে। so the time difference between second heart sound and first, the, the time difference between second heart sound and first heart sound is 0.5 second। yes or no, ঠিক না, কোনো কনফিউশন আছে নি, কোনো কনফিউশন নেই। এবার 1 মিনিটে, ঠিক আছে, সাপোজ মানলো 1 মিনিট, তো 1 মিনিটে কত সেকেন্ড, 60 সেকেন্ড। yes or no, এবার একটা কার্ডিয়াক সাইকেল কত সেকেন্ডে হয়, 0.8 সেকেন্ড। তো 1 মিনিটে কয়টা কার্ডিয়াক সাইকেল হইব, কয়টা, 75। yes or no, so that's why it is still, so that's why it is told that, yes or no, समझ में आया ना बात, in 1 minute there is 60 seconds and in one cardiac cycle it takes 0.8 seconds। so how many cardiac cycle will take place in 60 seconds in 1 minute, 75। तो इसलिए 70 to 80 beats per minute माने 70 to 80 cardiac cycle is normal, ठीक है। इसलिए we consider 72 as the normal pulse, 70 to 80 is normal। anything above 100 तब जाके हार्ट रेट ज्यादा होता है, and whenever the heart rate increases we call it tachycardia, and whenever the heart rate decreases below 60 we call it bradycardia, we call it bradycardia। so whenever the heart rate decreases below 60 we call it bradycardia, and whenever the heart rate increases above 100 we call it tachycardia। so anything in between 60 to 100 is normal,
एंड जनरली नॉर्मल रेंज क्या है 70 to 80। আরে শুধু হার্টবিটে মানুষ মরে না, বাট অ্যাবাভ 100। আরে কি করতেছ সব, रागिडी पानी और नहीं, खत्म, ये खत्म कर दिया। ठीक है, सो एनीथिंग अबव 100। এটা খবর দিস তো তোর লোক চিনা আছে না? এটা খবর দিস তো তোর দিচ্ছি না? হ্যাঁ পাঠিয়ে দিস। হ্যাঁ সব এর কাছে সব আছে। ঠিক আছে, তো এনিথিং অ্যাবাভ, তুই কয়ে দিস, খবর দিয়ে দিস, কয়ে দিস আমার একটা ফোন কর, মানে নাইলে আমার নাম্বার দিয়ে দিস। ঠিক আছে। ठीक है, हो गया ना, रिटर्न है की शेष तब। ओके, डन। नाउ राइट सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, so give the heading terminology, give the heading terminology। okay, give the heading terminology। লেখ না, আরে না, কোনো শেষ না। give the heading terminology, write it down first, right? First give the heading stroke volume, first give the heading stroke volume। ঠিক আছে, first give the heading stroke volume and write volume of blood ejected by each ventricle during a cardiac cycle, volume of blood ejected by each ventricle during a cardiac cycle, volume of blood ejected by each ventricle during a cardiac cycle। Written na? Next, give the heading end diastolic volume, give the heading end diastolic volume, end end diastolic volume। ठीक है, ना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या, डायस्टोल के बाद कितना वॉल्यूम ब्लड है। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ डायस्टोल हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज देयर। ठीक है ना, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैन वी कैन आल्सो इंटरप्रेटेड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। है या ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, क्योंकि डायस्टोल के बाद ही तो वेंट्रिकल फिलअप होगा, है ना। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। यस और नो, राइट इट डाउन। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम राइट 130 ml, 130 ml है ml। ओके, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम ब्लड इन वेंट्रिकल, मैक्सिमम ब्लड इन वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ गिव द हेडिंग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, गिव द हेडिंग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, गिव द हेडिंग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। स्ट्रोक वॉल्यूम इज जनरली 70 ml, ब्रैकेट में लिखो 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम के ब्रैकेट में लिखो 70 ml। ठीक है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज जनरली 70 ml। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में कितना होता है 130 ml। ठीक है, सो 130 ml में से, ध्यान से सुनो मेरी बात, 130 ml में से 70 ml ऑफ ब्लड गोइंग आउट। सो आफ्टर सिस्टोल हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज देयर इन वेंट्रिकल, 130 माइनस 70 दैट इज, बस समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, stroke volume means the volume of blood that is going away, at the maximum volume of blood in ventricle is 130 ml which is end diastolic volume। so end systolic volume कितना होगा, end diastolic volume minus stroke volume। ये सुनो, so write down 130 minus 70 that is 60 ml। ठीक है सर, ब्रैकेट में लिखो it is left in ventricle, ब्रैकेट में लिखो it is left in ventricle। written ना। next give the heading cardiac output, give the heading cardiac output। right, total volume of blood, total volume of blood। okay, give that in total volume of blood
that is pumped. Okay, write it down. Total volume of blood that is pumped out by each ventricle. Okay, total volume of blood that is pumped out by each ventricle in 1 minute. That is pumped out by each ventricle in 1 minute. That is, नीचे लिख, that is stroke volume into heartbeat per minute. Stroke volume into heartbeat per minute. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70, हार्टबीट पर मिनट कितना होगा 70 to 75, इक्वल टू देखिए स्टेट इक्वेशन बना के देखो, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 इनटू हार्टबीट पर मिनट कितना होता है 70 to 75, 70 to 80 কইছিলাম আর কি, ঠিক আছে, এমনই মানে 70 to 80 এর মাঝখানে, ঠিক আছে। সো রাইট 17 to 75, নেক্সট রাইট 17 to 75 ml, ইকুয়ালস টু দিয়ে লেখ 17 to 75 ml, ঠিক আছে, 17 to 75 ml। আরে বলছি তো লেখ নেক্সট রাইট 5 to 50 ml per minute, 5 to 50 ml per minute, নিচে ইকুয়াল টু দিয়ে লেখ 5 to 50 ml per minute, that is 5 liter per minute, that is, हाँ बोलो, हाँ अब देखो ध्यान से देखो, 5 to 5.5 इट कैन वेरी, ठीक है, 5.5 भी नॉर्मली है। अब देखो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट is nothing but এতক্ষণ অবধি আমরা কি দেখছিলাম the volume of blood that is pumped out by each ventricle in one cardiac cycle. Now whenever I will tell the volume of blood that is pumped out by each ventricle in 1 minute, this is going to be cardiac output. समझ में आया? So cardiac output is nothing but stroke volume into heart rate. Yes or no? Stroke volume into heart rate. Stroke volume कितना है 70 ml, हार्ट रेट कितना होगा सपोज मान लो 75 पर मिनट, तो ये क्या आएगा 5250 आएगा ml पर मिनट, ये सुनो, तो जनरली 5 लीटर पर मिनट। तो अब समझो 5 liter per minute amount of blood is pumped out by each ventricle in 1 minute. समझ में आ रहा है? 5 liter of blood is pumped. Total amount of blood that is present in human body is equal to 2.5 into the amount of blood that is pumped out by each blood, अरे each heart, ঠিক আছে না না, আরে না এত দূর ব্লাড নেই, এটা সুইমিং পুলটা ফিল আপ করতে হবে, it depends upon your RBC concentration, ঠিক আছে। Now listen to this very carefully. So the total amount of blood that is pumped out by each ventricle in 1 minute is going to be your cardiac output. समझ में आया? The total amount of blood that is pumped out by each ventricle in 1 minute is going to be cardiac output, and each cardiac cycle is going to be stroke volume. फिर से बोल रहा हूँ, the amount of blood that is pumped out by each ventricle in one cardiac cycle is stroke volume. The amount of blood in each cardiac cycle and the amount of blood that is pumped out by each ventricle in 1 minute is going to be cardiac output. So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Cardiac output is stroke volume into heart rate. ঠিক আছে? Now give the heading control of human heart. Okay, just give the heading neural control of human heart. Okay, give the heading neural control of human heart. Okay, neural control of human heart, ठीक है। Now what is this neural control of human heart? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो,
सपोज दिस इज योर हार्ट, ठीक है सर, एंड सपोज दिस इज योर ब्रेन, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्यों इसे, अब ध्यान से सुनो। কারো যদি মুখটা লড়ে একদম লাল বানাইলাম মুখখন, হ্যাঁ, সাইলেন্স, তুই কি অর্ণবের হেইটার না কি, তুই অর্ণবের, হ্যাঁ তার কাছে যাওয়ার সময় দিন, নেক্সট দিন তারা ধরে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, আমার সামনে তাড়াতাড়ি আয়, আমার তার সামনে, তারে আমার সামনে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে। अब सुनो, ध्यान से सुनो, এই ফোন পকেট মে রাখো, সুইচ অফ করকে, ফোন বাইরে গিয়ে, এই ফোন বাইরে কি করে, ফোন ভিতরে, चोरी हो गया, ओ अच्छा ओ, এই অর্ণব, ফোন ভিতরে, পকেটের ভিতরে, হ্যাঁ, হে কি স্ট্যাটাস দে, কিসের স্ট্যাটাস দে, তুই স্ট্যাটাস দিতেছিস তখন আমি এনে পড়াইতেছি, ও স্ট্যাটাস দেখে, তুই কেমনে যেন সামনে বইয়া, अच्छा क्या कर रहा है वो, এই নেক্সট দিন তুই ফার্স্ট বেঞ্চে বইবি, তোরা তিনটা শুধু ফার্স্ট বেঞ্চে বইবি প্রত্যেকদিন, আর আমি যাতে প্রত্যেকদিন তোরা তিনটারই বেঞ্চে দেখি, এটা অন্য মানে ফেলাই দিব, ঠিক আছে, ঠিক है, अब सुनो, साइलेंस, তুই আবার কথা বল, চুপ, अब देखो, in our heart which is the pacemaker of the heart, pacemaker of the heart की ऐसे नोड, ऐसे नोड फुल फॉर्म की साइनोएट्रियल नोड, ये सुन, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनोएट्रियल नोड। तो सपोज मान लो दिस इज योर ऐसे नोड, where your ऐसे node is present, ऐसे node is present in the upper right corner of right atrium, ঠিক আছে। now from your brain, in the entire nervous system, our nervous system is divided into two parts, one is central nervous system, one is peripheral nervous system, জানোস নি ক্লাস 1 এর কনসেপ্ট। now central nervous system include brain and spinal cord, and peripheral nervous system include all the nerves that is generated from the brain and all the nerves that is generated from the spinal cord. How many nerves generated from the brain? There are generally 12 cranial nerves, okay, there are generally 12 cranial nerves, ठीक है, so how many cranial nerve is there, 12 cranial nerves, and generally there are many spinal nerves that generally liberate, and these nerves supplies the entire body, ठीक है, this nerve supply the entire body, this constitute একদম যদি কারোর মুখ লড়ে, and this constitute the peripheral nervous system. So central nervous system include brain and spinal cord, and the peripheral nervous system include all the nerve that is generated from the brain and the spinal cord, ठीक। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेंसरी एंड मोटर, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंसरी एंड मोटर, और ये जो मोटर नर्व है, दिस मोटर नर्व इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ बिफोर knowing this, just know this, इससे नहीं होगा,
ओके, अब देखो इधर देखो, वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इंक्लूड ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system include all the nerve that is generated from the brain, which include the cranial nerves and the spinal nerve. देखो, cranial nerve and the spinal nerve. Now this peripheral nervous system is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system means which is under your voluntary control. You can control. मशा बोलो तो normally it is under your voluntary control. ठीक है। And then there is autonomic nervous system which is not under your control. जैसे कि तुम्हारा हार्ट बीट तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा प्यूपिल का डायलेटेशन तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड दिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सिंपैथेटिक, वन इज पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, এটা ড্র লেখ, এটা লেখ ক্লাস, হ্যাঁ পুরোটা ভিতরে লিখতে হতো না, শুধু নাম দিলে। হ্যাঁ এটার মধ্যে, এটার নিচেই লেখ, এটার নিচেই লেখ, দেন আমরা স্টার্ট করব। এটা না বুঝলে বুঝবি না। হ্যাঁ 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 পিউপিল কন্ট্রাক্ট করতে পারবি। আর পিউপিল কোনটা জানাস? চলো, এটা লাইট দেখলে কন্ট্রাক্ট হয়, হ্যাঁ বাট এটা হুম হুম এটা কি তুই চাইলে কন্ট্রাক্ট করতে পারবি না, তুই চাইলে তো লাইটের দিকে না দেখতে পারবি। না না না, এটা তো হইলো আইলিড, এটা তো আইলিড, তুই আইলিড দ্বারা বন্ধ করতে পারলি, অন করতে পারলি, দিস ইজ না। তুই যদি আলোর সামনে যা দেখবি অটোমেটিক ছোট হয়ে যাবে ওটা। আবার আমরা কিছু পিউপিল ডাইলেটের কিছু ড্রাগ আছে, ঠিক আছে, ওই ড্রাগ দিয়ে দিলে আবার পিউপিল বড় হয়ে যায়, বড় হয়ে যায়, বাট ইট ইজ নট আন্ডার ইউর কন্ট্রোল। তুই সূর্যের সামনে দাঁড়ায় যদি ছায়া থাকো, ছায়া কইলে আমি এটা কন্ট্রাক্ট করে রাখুন, আরে রিল্যাক্স করে রাখুন, তুই চাইলেও রিল্যাক্স করতে পারবি না, পারতি না। রাইট ইট সুপার ফাস্ট। হ্যাঁ হুম হ্যাঁ, এটার এটার মধ্যে কি কনসেন্ট্রেশন থাকে? হ্যাঁ এটা কি কেটামিন থাকে, কি থাকে এটার মধ্যে? মানে জেনারিক কনসেন্ট্রেশনটা কি? জেনারিক কনসেন্ট্রেশন জানিস না? নাম কি বলেছে? জাইলাজিন, জাইলোমেটাজোলিন কিছু একটা থাকে। হ্যাঁ আচ্ছা, মানে যে জায়গাতে ইনটেক করে, যে জায়গাতে ইনটেক করে ইনজেকশন নেয়। আচ্ছা ওকে, জাইলাজিন। চারটা পাঁচে ধরো মাস, না আজকে শেষ হতে একটু টাইম লাগবে। ঠিক আছে, हो गया, डन हो गया। খাতা দেখি বন্ধ, লেখা হয়েছে নি খাতায়, দেখি শো কর খাতাটা। हो गया, अब देखो, डन ना। now what we know that the autonomic nervous system is divided into two branches, right? One is sympathetic nervous system and one is parasympathetic nervous system. Yes or no? Now always remember, sympathetic nervous system, okay, whenever the sympathetic nervous system is stimulated, it will cause
or it will generate action potential. It will generate action potential. मैंने क्या बोला? Whenever the sympathetic nervous system is stimulated, it will generate action potential, and whenever the action potential will be generated, it will cause depolarization. It will cause depolarization, and whenever there will be depolarization, there will be more or accelerated contraction. अगर contraction ज्यादा होगा, then more amount of blood is going to be released out. हाँ या ना? तो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड अगर पंप आउट होगा लेस अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हार्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा? हार्ट रेट increases. Now if the heart rate increases, cardiac output will increase or decrease? Cardiac output will increase. समझ में आया? Now ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकलता है ना, so some amount of this nerve has direct connection with the SA node. ये नर्व का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? SA node से होता है. Now whenever this cranial nerve gets stimulated, वो एक्शन पोटेंशियल किसको देगा? SA node को देगा. So SA node will get depolarized, और अगर SA node depolarized होगा तो ये एक्शन पोटेंशियल मोर एक्सेलरेटेड अमाउंट में निकलेगा, है ना? तो हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. Now the question is when your sympathetic system gets stimulated, always remember, जब भी तुम नाम सुनोगे sympathetic nerve, always remember it will increase your heart rate, it will increase your cardiac output, it will cause sweating in your body. ঠিক আছে? It will cause sweating in your body. সবসময় দেখবে তখন বেশি দৌড়াইবি, হার্ট রেট বাড়বো, তখন দেখবি ঘাম পড়ে. হ্যাঁ, বেশি টেনশন করলেও দেখবি ঘাম পড়বো. So it will always cause sweating in your body. Your temperature will also rise, body temperature will also rise. So sympathetic nervous system কেমনে দেখবি? সাপোজ এখন তুই রাত্রেবেলা 12টার সময় বাইরেলি, ঠিক আছে, পিছনে ধরলো ডগ, ঠিক আছে, তোর টেনশনটা বাড়বো নি? তুইও দৌড়াই যাচ্ছিস, কুত্তাও দৌড়াই যাচ্ছে, তোর টেনশনটা বাড়বে, হ্যাঁ? ঠিক আছে, তুই দাঁড়ায় রয়েছে, তাও দ্য ডগ ইজ বার্কিং, ঠিক আছে, দেন তোর ভালো লাগবো না খারাপ লাগবো? টেনশন লাগবো. এই টেনশন এই এই টেনশনে এই এই টেনশন এই টেনশনে তোর হার্ট রেট বাড়লো. বা সাপোজ তুই রাত্র 1টার সময় মনে করলি না আজকে আমি ভূত দেখবো, দেন ভূত দেখতে পারিলি. এবার যদি তুই ভূত দেখতে পারিস, তোর ভয় লাগবো নি? तो ये भय लगले तो हार्ट रेट बाढ़बो नहीं? हार्ट रेट बाढ़बो. हाँ, जंगल में गया ना तुम, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है प्रणय कुमार पोद्दार. वो पीके 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 हुआ था घोस्ट हंटर. वो सब था. मैंने बोला ना, पढ़ाई को छोड़ के अगर कुछ हो गया, ही इज देयर, पीके इज देयर. तो पीके जब रात 1 बज जाता है तो बोलता है भाई चल आज के भूत देखूं. तब उसको एक अलग सा कुछ हो जाता है, चल भाई आज के भूत देखूं ना. तब अब देखो, अब समझो कि रात में 3-4 लोग जा रहे हैं एक रास्ते से, ठीक है, उसका नाम है पीके, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई देख 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 गाছ लौटता से, अरे ये किच्छा असला मैं श्योर देखसी. तो वो ना खुद तो नहीं डरेगा, लेकिन दूसरों के ऐसा एक माहौल बनाएगा कि हाँ सचमुच कुछ है, एंड इज एक्सपर्ट इन मेकिंग दैट. वो बहुत बड़ा फेंकू है, तो ऐसा फेंकता है तो लोग बोलते हैं अरे भाई है सच में कुछ है. ठीक है. तो अगर रात 11 तो नहीं, रात 1 बजे तुम चले गए कहा, ठीक है, अंधेरा है, तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ेगा ना? क्यों बढ़ेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, कथा ना? क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन. समझ में आ गया? हो गया. अब देखो, so this is your sympathetic nervous system stimulation. Similarly, from your brain का which part of your brain? Medulla of your brain. From the medulla of your brain. ठीक है, ब्रेन के मेडुला से ये sympathetic nervous system निकलता है, and that sympathetic nervous system gets connected to the SA node. ठीक है. तो जब sympathetic nervous system का stimulation होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. Similarly, from the medulla of the brain, another set of nerve arises.
Okay, another set of nerve arises, and this is your parasympathetic nerves. This is your parasympathetic nerve. ठीक है, parasympathetic nerve, generally the parasympathetic nerve is called as vagus nerve. Generally the parasympathetic nerve is vagus nerve. Now vagus nerve is nothing but the 10th cranial nerve. Vagus nerve is nothing but the 10th cranial nerve, and it is the longest nerve. Okay, and it is the longest nerve. ঠিক আছে, so from the medulla, বুঝতে পারছ নি? From the mid, হ্যাঁ, from the medulla of the brain, ठीक है, from the medulla of brain another set of nerve originator. इस nerve का नाम क्या है? Parasympathetic nerve. ठीक है, বুঝতে পারছ নি এবার? Parasympathetic nerve. Parasympathetic nerve is also called as vagus nerve. Also called as vagus nerve, and vagus nerve is the 10th cranial nerve. ঠিক আছে, vagus nerve is 10th cranial nerve, and it is the longest nerve. 10th. Vagus nerve is the 10th cranial nerve, and it is the longest nerve. Now, हाँ, दिखाऊंगा. Now vagus nerve is the 10th cranial nerve. अब देखो, ये जो vagus nerve, always remember whenever there is vagus nerve stimulation, जब भी vagus nerve का stimulation होगा, then automatically vagus nerve क्या करेगा? It will decrease your heart rate. तुम्हारा heart rate घटेगा, तो heart rate घटेगा तो cardiac output घटेगा. ठीक है, so sympathetic nerve will increase your heart rate and cardiac output, and parasympathetic nerve will decrease your heart rate and cardiac output. Now vagus nerve stimulation কোন সময়, সাপোজ তুই এখন রাস্তা দিয়ে যাইতেছিস, হঠাৎ করে দেখলি অ্যাক্সিডেন্টে একটা মাথা আলগা হয়ে রইছে, ঠিক আছে, এবার এটা দেখা তুই মাথাটা মানে আরে কি হয়ে গেল দেখে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলি গা, তুই এ क्या है? দিস ইজ vagus nerve stimulation. হ্যাঁ, দিস এই যে মাথা ঘুরে পড়লি, পরে 2 সেকেন্ডের লিগা সেন্সলেস হইলি, দিস 1 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট, 1 মিনিটের লিগা সেন্সলেস হইলি, দিস ইজ কল্ড এজ ভ্যাসোভেগাল সিনকোপ. दिस इज कॉल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज वैसोवेगल सिनकोप. तो क्या होता है? तुम्हारा हार्ट रेट घट जाता है, सो हार्ट लेसर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है. तो हार्ट अगर ब्लड, if lesser amount of blood is pumped out from the heart, then lesser amount of blood will reach your brain. तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्रेन काम करना बंद करेगा. ब्रेन समझेगा ये तो मर गया, तो मैं भी मर जाता हूँ. ठीक है, सो फॉर ए सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम, अरे ना 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 ना, मैं मिमिक 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 मीम कोई सी ना, मिमिक कोई सी. तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम ब्रेन ब्रेन समझता है कि यार ये तो मर गया, इसलिए ब्रेन ब्लड तो नहीं आया, तो मैं भी काम करना बंद कर देता हूँ. ठीक है, सो दिस इज है, हैं? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेसोवेगल सिनकोप. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड वेसोवेगल सिनकोप. तो जब whenever this vasovagal attack occurs, vasovagal attack occurs if you see a sudden dead body, if you see huge amount of blood, then this type of scenario can occur. ठीक है, can occur. So this is, always remember, parasympathetic nerve decreases heart rate, decrease cardiac output. Sympathetic nerve increases heart rate, increases cardiac output. ठीक है सर? सिनकोप, SYNCOPE, सिनकोप. ना सिनकोप क्या हम बोलेंगे, लिख लिया ना, रिटन. हाँ, these two are ना डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड, बट सेम सेंटर, सेंटर तो सेम ही. हाँ, these two work in a coordinated manner. Normal time में this work in a coordinated manner. মানে স্কুলের মধ্যে যে ফেইন্ট হয়, এটা দুইটা কারণ থাকতে পারে. একটা তো হচ্ছে যে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে যায় না, দিস ক্যান বি ওয়ান, দিস ক্যান বি হার্ট রেট অলসো ক্যান ডিক্রিজ. তো হঠাৎ করে সানের কারণে, বেশি সানের এক্সপোজারের কারণে ভেসোভেগাল সিনকোপ হইতে পারে. বাট জেনারেলি স্কুলের মধ্যে যে মেয়েরা ফেইন্ট আউট হয়, এটি জেনারেলি বিকজ অফ, মানে আচ্ছা আচ্ছা ছেলেরা হয়নি, আচ্ছা স্কুলের মধ্যে যে, আচ্ছা ছেলেরা ফেইন্ট, আরে ফেমিনিস্ট দেখি, তো স্কুলের মধ্যে যে, সাপোজ স্কুলের মধ্যে যে স্টুডেন্টরা ফেইন্ট আউট হয়, এই স্টুডেন্টরা ফেইন্ট আউট একটা কারণ থাকতে পারে, দ্যাট ডিক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ ইনটেক. ঠিক আছে, ব্লাড সুগার লেভেল কমা জায়গা, 70 টোতে সুগার লেভেল আয় পড়ে,
তো সুগার লেভেল এই কথা না, সুগার লেভেল কমার কারণে দিস ক্যান অলসো অকার। ঠিক আছে, ওকে, রিটেন না, রিটেন। নাও গিভ দ্য হেডিং হরমোনাল কন্ট্রোল অফ হার্ট। Give the heading hormonal control of heart. Give the heading hormonal control of heart. Okay, give the heading. Huh? Okay, we'll continue in the next class. Thanks. তুই কথা কই, আমার একটা ফোন করে দিস। আরে অক্ষণে তো 8টা বাজছেই না। আরে আরে 6 মিনিটে তো এটা করাই দাও যেত। আমি টাইমটাই দেখছি না।